Hello, good morning, good afternoon, and good night for everyone who watch this. So today I will interpreting a video from English to Indonesia. Without further ado, let's begin. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. Selama hampir satu dekade, para ilmuwan mengejar sumber virus baru yang mematikan melalui pegunungan tertinggi dan gua-gua yang paling terpencil di Cina. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Mereka akhirnya menemukan di sini, pada kelelawar di Gua Shito. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. Coronavirus adalah sekelompok virus yang ditutupi oleh lonjakan protein kecil yang terlihat seperti mahkota, atau corona dalam bahasa Latin. There are hundreds of known coronaviruses. Ada ratusan jumlah virus corona yang diketahui. 7 of them infect humans and can cause disease. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. The coronavirus SARS-CoV causes SARS. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS. MERS-CoV causes MERS. MERS-CoV menyebabkan MERS. And SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. Dari 7 virus corona pada manusia, 4 diantaranya menyebabkan flu, infeksi ringan, dan sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. 2 menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. Virus ke-7 yang menyebabkan COVID-19 memiliki keduanya, mudah menyebar, tetapi dapat berdampak parah pada paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. Saat orang terinfeksi batuk, tetesan yang mengandung virus akan menyembur keluar. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Virus dapat menginfeksi orang lain ketika tetesan masuk ke dalam hidung atau mulut mereka. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Virus corona paling cepat menular di ruang tertutup di mana orang-orang saling berdekatan. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Cuaca dingin mencegah lapisan luarnya yang halus dari kekeringan. Kemungkinan virus untuk bertahan hidup lebih lama di antara inang. Sementara paparan sinar UV dari sinar matahari dapat merusaknya. These seasonal variations matter more for established viruses. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. But because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Tetapi karena belum ada yang imun terhadap virus baru, virus ini memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak membutuhkan kondisi ideal untuk menyebar. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Di dalam tubuh, protein terbentuk dari duri menancap di dalam sel inang dan menyatu dengan mereka, memungkinkan virus untuk membajak mesin sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes,
meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus corona menyimpan gennya pada RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen, yang berarti mereka menginfeksi banyak inang dan bereplikasi dengan cepat di dalam inang tersebut. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pengoreksian, sedangkan virus DNA memilikinya. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Jadi, ketika virus RNA bereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Many of these mutations are useless or even harmful, Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan buruk. but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Tetapi beberapa membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu, seperti spesies inang baru. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. Epidemi sering terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Hal ini terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, dan pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Dan setelah berada di manusia, virus masih bermutasi biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi untuk menciptakan variasi atau keturunan dari virus aslinya. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. Virus ini termasuk yang terbesar, yang berarti virus ini memiliki gen paling banyak. Itu menciptakan lebih banyak peluang untuk mutasi yang berbahaya. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. Untuk mengatasi risiko ini, virus corona memiliki fitur unik, enzim yang memeriksa replikasi kesalahan dan mengoreksi kesalahan. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat daripada virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. Meskipun ini terdengar menakutkan, laju mutasi yang lambat sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan dalam hal melucuti virus ini. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again. Setelah infeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali virus ini dan menghancurkan dengan lebih cepat. Jika mereka menginfeksi kita lagi, sehingga tidak membuat kita sakit. So they don't make us sick. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. Tapi mutasi dapat membawa virus kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita dan karena itu lebih sulit untuk dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective. Mereka juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif. Because they're tailored very specifically to a virus. Karena mereka dibuat khusus sangat spesifik untuk suatu virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Itulah mengapa kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. Virus flu bermutasi begitu cepat sehingga jenis baru bermunculan.
The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection and therefore protect us better. Tingkat mutasi yang lebih lambat dari virus corona menunjukkan bahwa sistem kekebalan tubuh kita, obat-obatan, dan vaksin kita mungkin dapat mengenalinya lebih baik daripada lebih lama setelah terinfeksi. Dan karenanya melindungi kita dengan lebih baik. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. Namun kita tidak tahu berapa lama tubuh kita imun terhadap virus corona yang berbeda. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Tidak ada pengobatan yang disetujui atau vaksin untuk virus corona. We haven't focused on treating the ones that cause colds. And though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Kita belum berfokus pada pengobatan yang menyebabkan pilek, dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi berakhir sebelum pengobatan tersebut selesai uji klinis. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Saat kita terus menambah pada habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa virus corona yang dapat melompat ke manusia tidak dapat dihindari. Tetapi jika kita menyelidiki hal-hal yang tidak diketahui ini, hal itu tidak harus menjadi. So guys, this is my second video for my interpreting midterm project. So without further ado, let's begin. Hello guys, this is my second video for my interpreting midterm project. So without further ado, let's begin. How many of you can speak more than one language? Berapa banyak dari kalian yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa? Now keep your hands up if you can speak more than two. Sekarang tetap angkat tangan jika kalian bisa bicara lebih dari dua bahasa. And how about three? Bagaimana dengan 3? All right, very impressive. Sangat mengesankan. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya kalian bisa dengan mudah belajar 25 bahasa? It's true. Itu benar. This is a natural human phenomenon that any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. Ini adalah fenomena alami manusia bahwa setiap anak normal yang lahir di mana saja di dunia mampu mempelajari bahasa apapun yang ia dengar. And did you know that the languages that your child is exposed to before the age of 7, which is also known as the critical age period, are the only languages that he or she will be exposed to later in life? Dan tahukah kalian bahwa bahasa yang dikenalkan pada anak sebelum usia 7 tahun, yang juga dikenal sebagai periode usia kritis, adalah satu-satunya bahasa yang akan bisa ia pelajari dengan mudah seumur hidup? Leonard Bloomfield said, "The acquisition of a language is doubtless the greatest intellectual feat that any one of us is ever required to perform." Leonard Bloomfield mengatakan bahwa penguasaan bahasa adalah tanpa diragukan lagi prestasi intelektual terbesar yang pernah diminta dari siapapun dari kita. So I asked myself and some others in the overseas student program here, why do we learn languages?
Jadi saya bertanya pada diri saya sendiri dan beberapa orang lain dalam program mahasiswa internasional di sini. Mengapa kita belajar bahasa? At first, we all learn language because we have to. As humans, we're designed to learn language just like we're designed to walk. There's simply no preventing it. Awalnya kita semua bertanya apa? Awalnya kita semua belajar bahasa karena kita harus. Sebagai manusia, kita memang didesain untuk belajar bahasa. Seperti kita juga didesain untuk berjalan. Tidak bisa dihindari. But then there's some of us who actually do it for fun. Tapi kemudian ada juga dari kita yang benar-benar melakukannya karena menyukainya. We go through the struggle, we put in the effort, feeling wrong all the time. But we love it because the rewards are so great. Kita melalui kesulitan, kita berusaha keras, merasa salah terus-menerus, tapi kita menyukainya karena hasilnya begitu luar biasa. It's awesome to speak another language, to carry it with you everywhere you go, to travel and communicate with people in their native language makes conversation so much more personal, and you actually get to enjoy more out of life because it gives you the opportunity to understand more music and movies and games from around the world. Sungguh luar biasa bicara dalam bahasa lain, membawanya kemanapun kita pergi. Bepergian dan komunikasi dengan orang-orang dalam hal asli mereka membuat percakapan kita lebih personal. Dan kita bisa menikmati hidup lebih banyak karena itu memberi kita kesempatan untuk memahami lebih banyak musik, film, dan permainan dari seluruh dunia. So I want to ask you another question. Jadi saya ingin bertanya satu hal lagi, I want you all to think about this. dan saya ingin kalian semua memikirkan. If we started taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages and the plethora of free language learning tools we have on our devices today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? Jika kita memulai memanfaatkan kemampuan luar biasa anak-anak untuk belajar bahasa, serta berbagai alat pembelajaran bahasa grafis yang tersedia di perangkat hari ini, bisakah kita dengan mengurangi hambatan bahasa, juga mengurangi hambatan-hambatan lain yang dalam masyarakat? Which begs me to ask another question. What exactly are language barriers, and what do they do? Yang kemudian membawa saya pada pertanyaan lain. Apa sebenarnya hambatan bahasa itu dan apa mereka sebabkan? I know what some of you are thinking. You're at the dinner table, and you're between your mother, who's Russian, and your beautiful American girlfriend. And you're having a moment of realization that you've just hired yourself out as a translator. Saya tahu apa yang beberapa dari kalian pikirkan. Kalian sedang duduk di meja makan di antara ibu kalian yang berbahasa Rusia dan pacar cantik kalian yang orang Amerika. Dan kalian menyadari bahwa kalian itu baru saja menjadi penerjemah pribadi. So you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly, you're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think in. But there's a lot more to language barriers that I want you to know. Time just to think in starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple starting to feel, and even though so you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly, you're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think in. Jadi kalian harus menghabiskan malam itu dan mendengar segala sesuatu 3 kali, dan walaupun kalian pikir kalian sudah fasih berbahasa Inggris dan Rusia, kalian mulai merasa bingung dan frustasi. Dan kalian ingin punya waktu sebentar untuk sendirian agar bisa berpikir dan dalam bahasa apapun yang kalian inginkan. But there's a lot more to language barriers that I want you to know. Tapi ada lebih banyak hal tentang hambatan bahasa yang ingin saya bagikan. Have you ever heard of linguistic relativity?
Pernah kalian dengar tentang linguistic relativity? Linguistic relativity is the field which asks questions on the relations between language, perception, and thought. Relativitas linguistik adalah bidang yang meneliti hubungan antara bahasa, persepsi, dan pikiran. The core theory is called the deterministic theory. It's scientifically proven, and it states that the language you speak shapes the way you think and influences your behavior. Teori intinya disebut teori deterministik. Ini terbukti secara ilmiah dan menyatakan bahwa bahasa yang kamu gunakan membentuk cara kamu berpikir dan memengaruhi perilakumu. The fathers of linguistic relativity, Benjamin Whorf and Edward Sapir, also state that if a word doesn't exist in your language, you won't know the concept. Tokoh utama dalam relativitas linguistik, Benjamin Whorf dan Edward Sapir, menyatakan bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasamu, maka kamu tidak akan mengetahui konsep di balik itu. Now, I think that those guys can be a little extreme in their theories. Namun saya pikir mereka agak ekstrim dalam teori mereka. I think rather that if a word doesn't exist in your language, you're a lot less likely to identify with that concept. Saya lebih percaya bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasamu, maka akan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mengenali atau memahami konsep itu. One of my friends here in Israel, a native German speaker, told me a story once of how the English language changed the way that she thought about love. Salah satu teman saya di Israel, penutur asli bahasa Jerman, pernah bercerita bahwa Inggris telah mengubah cara dia memandang cinta. She told me she still remembers the first time she heard the term falling in love, and that she was shocked at the use of the language because she had never thought of being in love as something that happened suddenly and dramatically. Dia masih ingat saat pertama kali mendengar istilah falling in love, atau jatuh cinta. Dan dia merasa terkejut karena belum pernah membayangkan cinta sebagai sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan dramatis. And she pictured someone actually falling. And she could feel that, and then she knew that someday she would experience falling in love and not just being in love. Dia membayangkan seseorang benar-benar jatuh, dan dia bisa merasakan itu. Dan sejak saat itu, dia tahu bahwa suatu hari nanti dia akan mengalami jatuh cinta, bukan sekedar berada dalam cinta. Also, in body language, we find interesting differences among languages. Dalam bahasa tubuh pun kita menemukan perbedaan menarik antar bahasa. In Hebrew, this means wait. However, this is a great insult in Italy, and I wanted you all to know that. Dalam bahasa Ibrani, gerakan tangan ini berarti menunggu. Tapi di Italia ini adalah penghinaan besar. Dan saya ingin kalian semua tahu itu. And the most obvious differences in languages that are influencing our thoughts and behaviors is in vocabulary. Dan perbedaan yang paling jelas dalam bahasa yang mempengaruhi pikiran dan perilaku kita adalah kosakata. One scientific experiment in linguistic relativity showed how gender association impacts people's perception. Salah satu eksperimen ilmiah dalam relativitas linguistik menunjukkan bagaimana asosiasi gender memengaruhi persepsi orang. This study used the word ki, which is in German a masculine word, and in Spanish it's feminine. Studi ini menggunakan kata kunci, yang dalam bahasa Jerman adalah kata maskulin dan dalam bahasa Spanyol adalah feminim. So subjects were asked to come up with words to describe a ki. Lalu subjek diminta untuk menyebutkan kata-kata yang menggambarkan kunci. And the German speakers used words such as heavy, durable, strong, useful, and metal. But the Spanish speakers chose words such as golden, lovely, little, delicate, and shiny to describe the same word, ki.
Penutur bahasa Jerman memilih kata-kata seperti berat, kuat, tahan lama, berguna, logam. Sedangkan penutur bahasa Spanyol memilih kata seperti emas, indah, kecil, lembut, dan berkilau untuk menggambarkan kata yang sama, kunci. Another interesting difference we find among languages is in the perception of correctness. Perbedaan menarik lainnya yang kita temui antar bahasa adalah dalam persepsi tentang kebenaran. I read in a study by John Myhill at University of Haifa that correctness in present-day English and most European languages is based on prestige. Saya membaca dalam studi oleh John Hill dari Universitas Haifa bahwa standar kebenaran dalam bahasa Inggris modern dan sebagian besar bahasa Eropa didasarkan